El valle de The Beraka, valley of Beraka, como lo dice en la Biblia, the way that the Bible says it, significa literalmente it means literally el valle de bendición. the valley of blessing. Y yo vine a decirle hoy And I came to tell you que el today mismo lugar donde el enemigo quiso destruirte, that the same place the enemy wanted to destroy Dios you, lo va a convertir God is going to convert en it un valle de bendición, into a valley of blessing, donde tu batalla where your blessing, where your battle y el desierto and your desert será testimonio shall be testimony para testificarle a otros to testify to lo others que Dios ha hecho por what usted. God has done for you. So, a donde Satanás pensó que lo iba a destruir, Where Satan thought that he would destroy a them, donde él pensó que lo iba a where matar, he thought he was going to kill them, ese mismo desierto that same wilderness, Dios lo va a convertir en God bendición. is going to convert it in blessing. Y usted va a recoger las bendiciones espirituales You're going to pick up the spiritual blessing para usted, for you, para su for familia your y family, para todos los que le rodean. and for all who are surrounding. Déjeme decirle, I want to tell you Dios es un Dios que transforma, that God is a God who no transforms, solamente personas, not just people, pero situaciones. but also situations. Y aunque Satanás se levante And even though the enemy rises up y quiera intimidarle, and wants to intimidate you, déjeme decirle que la guerra ya está ganada. let me tell you that the battle is already won. Porque más grande es el que está con usted Greater is the one who is in you que el que está contra than usted. the one who is against you. Yo quería traer una palabra sobre Proverbios I 31, wanted to bring a word about Proverbs 31, la mujer virtuosa, virtuous woman, ejemplos de mujeres fuertes en la Biblia. examples of strong women in the Bible. Pero sentí que el Espíritu Santo me llevó por otro But lugar. I feel that the Holy Spirit took me in a different direction. Yo no sé cuántas madres en este I lugar, don't know how many mothers in this place, cuántas mujeres, how many women, aún hombres, jóvenes, niños, mothers, parents, children, alguna vez se han sentido maybe you have felt que están peleando tantas batallas. that you're fighting so many battles. Batallas en su mente, Battles in your mind, batallas en sus hogares, battles in your home, batallas emocionales, emotional battles, batallas espirituales. spiritual battles. ¿Qué hace usted What do you do cuando el temor toca su puerta? when fear knocks on your door? Cuando el enemigo se levanta When the enemy rises up como río like a river contra su familia, against your family, contra su hogar, against your home, contra los propósitos que Dios tiene para and usted. against the purposes that God has for you. Le pregunto, ¿qué hace usted? I ask you, what do you do? Y mientras intenta de mantenerse fuerte And while you try to stay strong por fuera, on the outside, por dentro hay una guerra on espiritual. the inside there's a spiritual war. Pero escuche esto. But listen to this. Lo más The peligroso most dangerous thing no es el ataque, is not the attack, es cuando el enemigo it's when the enemy quiere lograr wants to a accomplish, convencernos to convince us que estamos solos en medio de la batalla, that we are alone in the midst of our battle, que estamos peleando solos. that we are battling alone. Cuando el enemigo quiere poner en nuestras mentes, When the enemy wants to put in our minds, no voy a salir de esto, I'm not going to get out of this one. ya no tengo I fuerza, have no more mi strength. familia nunca My cambiará. family will never change. Todos nosotros, All of us, cada uno de nosotros, every single one of us, hemos enfrentado una batalla have confronted a battle que es demasiado fuerte which is too strong y muy grande and too great para nosotros. for us. Y esta es la razón. And that is the reason El Espíritu Santo me dio dos personas en la the Biblia Holy Spirit gave me two people in the Bible que enfrentaron batallas fuertes. that confronted strong battles. Porque iglesia, una cosa es yo pasar por una tormenta y una batalla Church, one thing is to go through a storm in a battle porque he sido desobediente, because I've been disobedient, porque me metí en ese error. because I got into that error. Pero otra cosa es But it's another thing cuando llega la batalla when the battle comes inesperada that is que unexpected, nosotros no that we buscamos, did not seek, pero que llega a nuestra vida. but it arrives to our lives. Y eso fue exactamente lo que vivió And that's exactly
the one that lived, el rey Josafat, King Jehoshaphat, un rey rodeado por enemigos, a king that is surrounded by enemies. y también fue la realidad And it was also the reality de una mujer muy of a conocida woman that is very well known. llamada Her Esther, name was Esther, una mujer a woman que enfrentó un decreto that confronted a decree de muerte contra su familia of death against her y family su and generación. her generation. Yo no sé cuántas mujeres hay aquí I don't know how many women there are here que están luchando una that are batalla, fighting a battle, que están peleando por su that familia, are fighting for que their están family, peleando por su esposo, fighting for their que están husband, peleando por sus hijos, fighting for their que están children, peleando por su generación, fighting for their que están generations, peleando por su propósito. fighting for their purpose. Déjeme decirle I want to tell you en el día de hoy that today, que Dios le vino a that recordarle God came to remind you que la batalla that the battle no le pertenece a usted. does not belong to La you. batalla The battle le pertenece al Señor. belongs to the Lord. Lo voy a decir una vez más. Let me tell you one more time. La The batalla battle no le pertenece a does not usted. belong to you. La batalla The battle le pertenece al Señor. belongs to the Lord. Y déjeme decirle otra And let me cosa. tell you one more thing. Hay un Dios que todavía There's a God who still que pelea, fights, que responde a responds su pueblo. to his people. Un Dios A God que puede cambiar, escuche esto. that, listen to this, that Un can, Dios que puede a cambiar God that can change decretos en su vida. decrees in your life. Uno que hoy mismo One today que puede cambiar las that circunstancias. can change the circumstances vida. of your life. Y yo vine de parte de Dios a And I decirle. came on behalf of God to tell you, Y por eso voy a predicar bajo el tema. and that's why I want to preach under the theme, La batalla le pertenece al the Señor. battle belongs to the Lord. La batalla le pertenece The battle belongs al Señor. to the Lord. No importa qué oscuro esté la situación en su vida. It doesn't matter how dark is the circumstance in your life. Yo vine a decirle de parte de Dios I came to tell you on behalf of God que Él pelea por usted, that He fights for you, que Él pelea por su that familia, He fights for your que Él family, pelea por su hogar and that He fights for your home, y que usted no está sola. and that you are not alone. Come on. Antes que entremos y oremos, Before we pray and enter in, quiero leer el texto clave I want to just read the key text for today, que se encuentra en Segunda de which Crónicas, is found in 2 Chronicles, capítulo 20, chapter 20, versículo 15. and verse 15. Y si puede, le vamos a pedir que se pongan de If pies you're able to, I'm going to ask that you please stand on your feet por reverencia a la palabra de Dios. in reverence to the Word of God. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And we read the Word in the name of the Father, Son, and Iglesia, Holy Spirit. usted no entiende cuánto yo sentí esta palabra en el Espíritu. Church, you don't know how much I felt this Word in the Spirit. Y la palabra dice, y dijo Jaziel, presten atención toda Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así le dice el Señor, no temas ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. And he said, listen, all Judah and the inhabitants of Jerusalem and King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not fear or be dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Amén. Se pueden sentar. You can be seated. Padre, te damos la gloria y la honra, Señor, porque solo tú te la mereces. We give you the glory and honor because only you deserve it. Padre, yo te pido en este momento, I ask you in this moment, Espíritu Santo, Holy Spirit, yo te pido que tú tome control de la atmósfera. I ask you to take control of the atmosphere. Padre, yo declaro que tu presencia está en este I lugar. ask that your presence be in this place. Gracias por tu presencia. Thank you for your presence. Padre, yo te pido que tú tome control de nuestras mentes, I- de nuestras emociones y nuestros corazones. Take control of our hearts and minds and our emotions. Y declaramos en el nombre de Jesús And we declare in the name of Jesus que esta palabra va a caer that this word is going to fall en tierra fértil, in fertile ground a donde va a dar fruto, where it's going to give fruit. porque tu palabra es la que restaura, Because your word is the one that restores, es la que levanta, it lifts us up la que sana, and heals la que perdona and forgives y nos levanta. and raises us up.
Gracias por tu palabra, Thank you for Señor. your word, Lord. Padre, yo te pido que tú nos uses para tu gloria y para tu I honra, ask you to use us for your glory and honor, que nos dé unción, that you give us anointing, autoridad y authority, sobre todas las and cosas, above all, amor. love. Todo esto te lo pedimos We ask you all of this en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Iglesia, como le estaba diciendo, Like I was saying, church, yo no sé qué batalla usted está batallando en su vida personal, I don't know what battle you're fighting in your personal life, pero Dios es un Dios personal but God is a personal God, y Él conoce la batalla que usted está batallando. and He knows the battle that you're fighting. Yo no sé si es una batalla de salud, I don't know if it's a battle with your health no sé si es una guerra que se ha levantado contra su familia, or warfare that is raised up against your family. yo no sé si es algo financiero, I don't know if it's something financial, si es una adicción, if it's an addiction, una tentación, a temptation. pero tengo buena noticia para usted. But I have good news for you. Aunque sea difícil y todo esté oscuro, Even if it's difficult and everything seems dark, hay un Dios there is a God que está peleando tu batalla that is fighting your battle y que nunca te va a abandonar. and will never abandon you. Tu amigo te puede abandonar, Your friends can abandon un you. familiar te puede Your abandonar, family can abandon you. pero Dios nunca lo va a abandonar. But God will never abandon you. Y te digo aún más, And I tell you even more, si todavía está dudando, if you're still doubting, déjeme decirle let me tell you que nuestro Dios that our God nunca, never, nunca, never, nunca never ha perdido una has batalla. lost a battle. Y con esto le quiero decir, And with this, I want to tell you, con lo que acabamos de leer del rey Josafat, with what I've finished telling you about King Jehoshaphat, mi primer punto my first point es la fe is that faith en medio de la batalla. in the middle of the battle. Iglesia, hay que tener fe, You need to have faith como lo tuvo este rey the Josafat. way that this King Jehoshaphat had. Mire lo que la palabra dice. Look at what the word says. So, lo que está pasando en este escenario, So what's going on in this scene, el rey Josafat King Jehoshaphat era un rey justo ante Dios. was a righteous king before the Lord. Él era el rey de Judá. He was the king of Judah. Él era un rey justo que trató de hacer las cosas bien y correctas ante Dios. He was a righteous king that tried to do things correctly before the Lord. No era como muchos de estos reyes que eran corruptos. It's not like a lot of other kings that were corrupt. Cuando de momento When all of a sudden le llega noticia the news arrives que hay unos enemigos, that there are some enemies, no uno, no not dos, one, not two, pero varios enemigos but various enemies que venían a atacarlo a él y al pueblo de Judá. that came to attack him in the kingdom of Judah. Y cuando él escucha esto, And when he hears this, esto es lo que él recibe this is what he receives de un profeta que Dios levantó from a prophet that God raised up para hablarle a él y al pueblo. to speak to him and the people. El verso 15. Beginning in verse 15. Y dijo Jaziel, este es el profeta, And this is the prophet. presten atención todo Judá, habitantes de Jerusalén y tú, rey Josafat. Así le dice el Señor, no teman ni se acobarden delante de gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. And Jahaziel said, listen, all Judah and the inhabitants of Jerusalem and King Jehoshaphat. Thus says the Lord to you, do not fear or be dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Desciendan mañana contra ellos, pues ellos subirán por la cuesta de Cis y lo hallarán en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. Tomorrow go down against them. Behold, they will come up by the ascent of Ziz, and you will find them at the end of the valley in front of the wilderness of Jeruel. Y mire después lo que dice el Señor And then look at what God says after this. a través de este profeta. Through this prophet. No necesitan pelear. En esta batalla tomen sus puestos y estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman ni se acobarden, salgan mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con ustedes. You need not fight in this battle. Station yourselves, stand and see the salvation of the Lord on your behalf. O Judah and Jerusalem, do not fear or be dismayed. Tomorrow go out to face them, for the Lord is with you. Iglesia, después de leer eso, yo puedo entregar el micrófono, After reading that, I can just give him the mic. ¿verdad? Yo puedo entregar el micrófono. Oye lo que Dios le dijo a ellos. Look at what God said to them.
Ustedes no tienen que pelear. You don't have to fight. Tomen su lugar. Take your place. Es todo lo que le dijo. That's all he said to Porque them. no van solo, Because you're not going alone, sino que yo voy con but I ustedes. am going with you. Nosotros no estamos lidiando con un ejército como ellos lo estaban haciendo. We're not dealing with an army the way that they were dealing with one. Pero estamos lidiando con un enemigo espiritual But we are dealing with a spiritual enemy que se quiere levantar that wants to rise up contra las mujeres de Dios, against the women of God, contra los hombres de Dios, against the men of contra God, nuestros jóvenes against our young y people, contra nuestros and niños. against our children. Pero Dios nos dice hoy, But God tells us today, la batalla no es tuya, the battle is not la yours. batalla me pertenece a mí. The battle belongs to Y me. todo lo que yo necesito que ustedes hagan And all I need you to do es estar quieto. is be still. Y como dijo el salmista, And as the psalmist says, estar quieto be still y reconocer and know que Él es Dios. that He is the Lord. Cuando Josafat escuchó esto, When Jehoshaphat saw this and heard this, antes que Dios levantara el profeta, before God raised up the prophet, que le dijeron rey Josafat, where he said, hey, King Jehoshaphat, aquí vienen todos estos ejércitos contra ti. hey, all of these armies are coming against you. Los moabitas, The Moabites, los amonitas the Ammonites, y todos los itas and all the ites que iban a venir contra that was ellos. going to come against them. Humanamente, Humanly, iglesia, y por eso que a mí me encanta la palabra. that's why I love the word. Porque nosotros podemos identificarnos con las palabras. Because we can identify with the Estos word. no eran personas súper espirituales. It is like a very spiritual person. No eran Oh, personas they were súper. not super spiritual persons. Sí, eran personas humanas como usted y yo. They were human beings like you and I Que tenían las mismas emociones que nosotros lidiamos en el día de hoy. that have the same emotions that you and I deal with today. Y mire lo que dice el verso 3. And look at what it says in verse 3. Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. Jehoshaphat was afraid and turned his attention to seek the Lord and proclaimed a fast through all Judah. Y Judá se reunió para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. So Judah gathered together to seek help from the Lord. They even came from all the cities of Judah to seek the Lord. So mire lo que pasó. Josafat humanamente, So here's what's going on. Jehoshaphat, humanly speaking, igual que nosotros, just like us, sintió miedo. he felt fear. Imagínese un ejército completo. Imagine a whole army, No uno ni dos, pero tres. not one or two, but three of them Que venían contra ellos. that came against them. Y ellos sabían que no iban a poder ganar esa batalla. And they knew they were not going to win that battle. Él sintió temor. He felt fear. Pero el pecado no está en sentir temor. Sin is not found in feeling the fear. Es lo que hacemos con ese temor. It's what we do with that fear. Vamos a dejar que el temor nos paralice. Are we going to allow fear to paralyze us? Vamos a dejar que el temor detenga la obra de Dios en nuestras vidas. Are we going to allow the Lord to detain, allow the sin to detain, the fear to detain the work of the Lord in us? O vamos a creer la voz de Dios, Or are we going to believe the voice of God, la palabra de Dios, the word of God, cuando nos dice when it tells us, estar quieto, be still, reconocer que soy Dios know that I am God, y yo soy que peleo por ti? and I am the one who fights for you. Mire lo que Josafat hizo cuando sintió temor. Look at what Jehoshaphat did when he felt fear. La palabra dijo que él se dispuso de una vez no escuchar la voz del enemigo, The word says that he decided not to listen to the voice of the enemy no a la amenaza que le rodeaba, or the threat that was surrounding him. pero él dijo, Señor, aquí He estoy, said, Lord, here I am. te necesitamos. We need you. No podemos confrontar esto sin ti. We cannot confront this without you. Y eso es lo que Dios busca de nosotros, iglesia. And that's what the Lord is seeking from Que us, church. cuando llegue la guerra, That when the war comes, cuando llegue la when batalla, the battle comes, no nos detengamos. that we would not be detained No dejar que el enemigo and not allow the enemy toma ventaja. to take advantage. Vamos a sentir temor We're going to feel fear porque es un sentimiento humano. because that's a human emotion. Pero cuando sintamos el But temor, when we feel that emotion, lo que debemos hacer es el ejemplo de Josafat. what we should do is take the example of Jehoshaphat. Doblar rodillas Bend our knees ante el Dios before the Lord que pelea nuestra who batalla. fights our battles. Y yo le garantizo And I guarantee you que Dios le va a dar la that estrategia He will give you strategy que usted tiene que usar that you need to use para ganar to be able to y win para pelear and to fight esa batalla that battle que usted está that you enfrentando. are facing now. Y mire,
En Listen. el verso, voy rapidito. En el verso 12 And then in verse 12, dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás, hablando del enemigo, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos ante ti. in verse 12, O our God, will you not judge them, speaking of the enemy? For we are powerless before this great multitude who are coming against us, nor do we know what to do, but our eyes are on you. Déjeme decirle Let me tell you que antes que usted vea la victoria, that before you see the victory, usted tiene que alimentar la fe. you have to nourish your faith. Hebreos 11:1 nos dice, Hebrews 11:1 says, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera now faith is the assurance of what I've hoped for y la convicción de lo que no se ve. and the conviction of things not seen. ¿Qué es certeza? What is assurance? Significa It means que usted y yo estamos completamente seguros that we are completely certain que lo que Dios prometió, that what God promised, Él hará. He will do. ¿Y qué es la convicción? And what's the conviction? Es una It creencia is the belief profunda that is deep. que no importa lo que me diga la That no circunstancia, matter what circumstance no says me to me, importa lo que me diga el demonio no matter what demons say to o lo me, que me diga cualquier otra or persona, what other people say to yo me, tengo la certeza, I have the certainty yo tengo la I have to creencia believe que lo que Dios that dijo, what God said, Él lo va a He cumplir. will fulfill it. Come on, church. Vamos, iglesia. Come on. Vamos. Le servimos a un Dios que es fiel. We serve a faithful God. Usted no está solo en esa You're not batalla. alone in that battle. Dios le va a dar la victoria, God is going to give you the victory. pero tiene que But you creerlo have to believe y it. tiene que someterse a la voluntad de Dios. And you have to submit Amen. to the will of God. No quiera meter la mano Don't put your hand in a donde Dios tiene la de where él. God has His hand. Porque si usted mete la suya, Because if you put your hand in, Dios quita la de él. God will remove His hand. Manténgase en la guianza del Espíritu Santo. Stay under the guidance of the Holy Spirit. Y mire lo que sucedió. Esto me encantó. And look at what happened. I love this. Cuando Josafat recibió la palabra del profeta, When Jehoshaphat received the word from this prophet, después que oró after he prayed y buscó la guianza del Señor, and sought the guidance of the Lord, él reunió al pueblo. he gathered all the people. Y él dijo, mire eso, después que oró, Look, el after he prayed, hombre cogió fuerza. The man took strength. Eso es lo que pasa cuando estamos en la presencia del Señor. That's what happens when we're in the presence of Usted God. no ha visto el meme que uno entra a la oración como un gatico Have you seen the meme where you come into prayer like a little cat, y después que uno ora sale como un león? and then after you pray, you come out a lion? Eso es lo que estaba sucediendo con Josafat. That's what was happening with Él Jehoshaphat. entró como un gatico He came in like a cat y salió como un león. and came out like a Y lion. él le dijo al pueblo, no se preocupen. And he told the people, don't worry. Todos estos moabitas, All of these Moabites, todos estos itas all of these ites que vienen contra that are nosotros coming against us, no van a tener la victoria. they're not going to have the victory. Y él And he dijo, vamos a said, hacer esto. "Wait, let's do this. Vamos a poner a todos los levitas al frente. Let's put all of the Levites at the front. En deber de poner a los soldados, Instead of putting the soldiers poniendo guerreros, and putting the warriors, él puso los levitas. he put the Levites. ¿Por qué? Why? Por el significado For the meaning y la importancia and the importance de adorar a Dios of worshiping God a través de la batalla through the battle y a través de la and guerra. through the war. Dios no le dijo a él que hiciera eso, God didn't tell him to do that. pero el rey Josafat But King Jehoshaphat entendió la importancia de la adoración, understood the importance of the worship, porque la adoración because the worship rompe el temor, breaks fear. fortalece la fe, It strengthens faith, cambia la atmósfera, changes an y atmosphere. cuando adoramos al Señor, And when we worship the Lord, el cielo se mueve, the heavens are el moved, cielo se abre the heavens are opened, y Dios baja and God comes y down. la voluntad de Dios And se the- cumple en nosotros And y en la tierra. the will of God is done in us and on the earth. Oiga esto, Josafat entendió So then Jehoshaphat understood algo profundo. something deep. La adoración era la evidencia Worship was the evidence, visible visibly, de la fe of the faith invisible that was invisible que él le tenía a Dios. that he had in God. Voy a repetir eso de nuevo. I'm going to repeat that again.
Josafat entendió Jehoshaphat understood algo muy profundo, something very deep. que la adoración That worship era la evidencia visible, was the visible lo que evidence, usted puede ver, what you can see, de la fe of the faith invisible that was invisible que le tenía Dios. that he had in God. En otras palabras, In other words, yo no he visto el milagro, I haven't seen the miracle. yo no he visto la I victoria, haven't seen the victory. pero yo he decidido But I have que decided yo te voy a that adorar I'm going to worship en you medio de la in oscuridad, the midst of the en darkness, medio de la batalla, in the midst of the en battle, medio del in the desierto, midst of the y no wilderness. importa lo que el enemigo diga, And no matter what the enemy says, yo sé I know que yo le sirvo that I serve a un Dios a God que es who fiel is faithful. y que lo que él prometió And what he promised, lo va a he's cumplir. going to fulfill it. Iglesia, Church, no estamos solos. we're not by ourselves. Tenemos un Dios We have a God que no ha perdido ni una who batalla. has not lost a battle. Y déjeme And decirle let me tell you, que no va a comenzar ahora. he's not going to start now. Él nunca ha fallado. He's never failed. Él es He fiel. is faithful. Y aquí está mi parte And favorita. here is my favorite part. Nuestra adoración Our worship confunde al enemigo. confuses the enemy. ¿Cómo va a ser How is it que yo le estoy dando hasta con el cubo de that mapear I'm hitting them even with the bucket to mop, y esta mujer y este hombre y este joven and this woman and man and young person están adorando a su are Dios? worshiping their God? So, ¿qué pasó cuando el rey Josafat salió So what happened when Jehoshaphat came out a la guerra? to the war? Acuérdese, tenían los levitas al frente. Remember, they had the Levites in the front. Ellos se quedaron quietos como Dios le dijo They stood still the way that God said, y simplemente adoraron al and all they Señor. did was worship the Lord. ¿Y qué pasó cuando comenzaron a adorar al And Señor? what happened when they began to worship the Lord? Mire lo que dice el verso 22. Look at what verse 22 says. Cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanza al Señor, el Señor puso emboscadas contra los amonitas y los moabitas y los del monte de Sir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. When they began singing and praising the Lord, the Lord set ambushes against the sons of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah, so they were routed. Porque los amonitas y los moabitas se levantaron contra los que habitaban del monte de Sil, destruyéndolos completamente. Y cuando habían acabado, los habitantes de Seir se pusieron a destruirse los unos a los otros. For the sons of Ammon, Moab rose up against the inhabitants of Mount Seir, destroying them completely. And when they had finished with the inhabitants of Seir, they helped to destroy one another. ¿Usted escuchó esto? Did you hear this? No solamente ellos subieron y mataron a uno de los enemigos, Not only did they get up and kill one of the enemies mientras el pueblo adoraba, while the people were worshiping, pero después se mataron los unos a los otros. but they killed one another. La adoración The worship confundió confused al enemigo the enemy, y ellos mismos se mataron. and they killed themselves. Y se cumplió And it was fulfilled lo que Dios había declarado. what God had declared. No tuvieron que hacer nada. They didn't have to do anything En medio de la batalla, in the midst of the battle, en medio del desierto, and in the midst of the en desert, medio de la guerra, in the midst of the war. todo lo que hicieron ellos, All that they did que fue mi primer punto, es Which was my tener first point, fe en medio de la batalla was to have faith in the middle of the battle y adorar a Dios en medio de la batalla. and to worship God in the midst of the battle. Y mira lo que hizo Dios. And look at what God did. Cuando Judá llegó a la torre del desierto, When Judah came then to the time of the desert, miraron hacia la multitud y solo vieron cadáveres tendidos por tierra, ninguno había escapado. when Judah came to the lookout of the wilderness, they looked toward the multitude, and behold, they were corpses lying on the ground, and no one had escaped. Y al llegar Josafat y su pueblo para recoger el botín, hallaron muchos entre los cadáveres, incluyendo mercaderes, vestidos y objetos preciosos que tomaron para sí, más de lo que podían llevar. Estuvieron 3 días recogiendo el botín, pues había mucho. Al cuarto día se reunieron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron al Señor. Por tanto, llamaron a aquel lugar el valle de Beraca hasta hoy. When Jehoshaphat and his people came to take their spoil, they found much among them, including garments and valuable things which they took for themselves, more than they could carry. And they were 3 days taking the spoils, because there was so much that on the 4th day they assembled in the valley of Baraka, for there they blessed the Lord. Therefore they have named that place the valley of Baraka until today.
Iglesia, escuche esto. Now, church, listen to this. Después que el pueblo fue derrotado, el enemigo, After the people were defeated, the enemies were defeated, el rey Josafat bajó hacia ese valle King Jehoshaphat came down to the valley con su ejército. with his army. Y como dice, nadie se libró, toditos murieron. And like he said, nobody escaped. Everyone died. Pero dice la Biblia que tuvieron 3 días But the Bible says that they had 3 days recogiendo las riquezas picking up the spoils de sus enemigos. of their enemies. So, no solamente Dios le dio la victoria, Not only did God give them the victory, pero Dios lo bendijo but también God blessed them as well a través de su enemigo. through their enemy. Déjeme decirle algo, Let me tell you iglesia. something, church. El valle de The Beraca, valley of Baraka, como lo dice en la Biblia, the way that the Bible says it, significa literalmente it means literally el valle de bendición. the valley of Y blessing. yo vine a decirle hoy And I came to tell you que el today mismo lugar donde el enemigo quiso destruirte, that the same place the enemy wanted to destroy Dios you, lo va a convertir God is going to convert en it un valle de bendición, into a valley of blessing, donde tu batalla where your blessing, where your battle, y el desierto and your desert será testimonio shall be testimony para testificarle a otros to testify to lo others que Dios ha hecho por usted. what God has done for you. So, a donde Satanás pensó que lo iba a destruir, Where Satan thought that he would destroy a them, donde él pensó que lo iba a where he matar, thought he was going to kill them, ese mismo desierto that same wilderness, Dios lo va a convertir en God bendición. is going to convert it in blessing. Y usted va a recoger las bendiciones espirituales You're going to pick up the spiritual blessing para usted, for you, para su for familia your y family, para todos los que les rodean. and for all who are surrounding. Déjeme decirle, I want to tell you Dios es un Dios que transforma, that God is a God who no transforms, solamente personas, not just people, pero situaciones. but also Y situations. aunque Satanás se And levante even though the enemy rises up y quiera intimidarle, and wants to intimidate you, déjeme decirle que la guerra ya está ganada. let me tell you that the battle is already won. Porque más grande es el que está con usted Greater is the one who is in you que el que está contra than usted. the one who is against you. Y ese valle o ese desierto donde usted está ahora, In that valley or desert where you are now, no se preocupe, do not worry. porque el enemigo pensó que lo iba a destruir. The enemy thought he was going to destroy you, Pero Dios va a convertir ese valle but God is going to make that valley en un valle de a bendición, valley of blessing a donde usted pueda testificar. where you're going to testify, De ahí me sacó Dios. God took me out from Y here, estoy aquí and I'm here now por misericordia by the Él. mercy of God. Y si Dios lo hizo And conmigo, if he did it with me, lo puede hacer con he can usted. do it with you. Ok, el tiempo me corre. Time is running out. Voy a darle el último punto y termino. Let me give my last point and then I'm finished. Y voy a ir rapidito, no voy a dar todos los puntos que quería. I'm going to go fast. I'm not going to give all the points that I wanted. Pero como le dije, mi primer punto es la fe en medio de la batalla. My first point was Amen. faith in the midst of the battle. El adorar en medio de la batalla. Worship in the middle of the battle. El creer en medio de la batalla. Believe in the middle of the battle. Pero no solamente se necesita fe, But you don't only need faith. necesita tener valentía. You need courage. Y para eso, And for that, el Espíritu Santo me trajo a la mente cuando estaba estudiando the Holy Spirit brought to my mind when I was studying Esther 4:14. Esther 4:14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre perecerá. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. For if you remain silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place, and you and your father's house will perish. And who knows whether you have not attained royalty for such a time as this. Lo voy a resumir rapidito. Let me summarize what's happening. So, Estel era una joven judía, Esther was an orphan Jew. era huérfana Oh, she was an orphan. y ella se crió con su primo, And she was brought up with her cousin, que era su padre who espiritual. was her spiritual father. Dios permitió And God permitted que la reina que estaba en ese lugar en ese tiempo that the queen that was in that time in that kingdom, fuera removida that she was removed. y puso gracia en Esther. And she put grace in Esther. Pero cuando Esther entró al But palacio when Esther entered into the palace y cayó en gracia ante el rey, and fell in favor with the king, fue coronada como reina. she was crowned as a queen. Pero nunca dijo que era judía. But she never said she was a Jew. Pero claro que se levantó
un enviado del enemigo But of course, an envoy of Satan rose up. llamado Amán. His name was Haman. Y él se quilló, dominicanamente hablando, And he got upset. se enojó He got upset con el primo with the cousin de Esther. of Esther. Porque no quiso inclinarse, él estaba pasando y todos estaban supuestos a inclinarse ante él. Because Haman was passing and everyone was supposed to bow before him. Pero por sus creencias como cristiano, But because of his belief as a Jew, Mordaqueo, que era el primo de Esther, Mordecai, who was the cousin of Esther, no se inclinó ante él. he did not bow before Haman. Cuando Amán vio eso, When Haman saw that, se incomodó he got uncomfortable. y declaró que quería que el rey And he declared that he wanted the king que diera un decreto to put a decree a donde todos los judíos fueran aniquilados where all the Jews would be annihilated y que no quedara ni uno. and that not one of them would be able to stand. El primo, Mordecai, I don't know how to say it in Spanish. Mardoqueo, thank you. And the cousin Mordecai Le dice a Esther, says to Esther, y aquí en que entramos al versículo que yo leí, and this is where we come into the verse that we were looking at, necesito que hables con el rey, I need you to speak with the king. ya que tú estás en posición como Now reina, that you're in the position of a queen, para que le diga so that you can tell him lo que está sucediendo what is y happening, que hay un decreto contra el pueblo de los judíos. and that there's a decree against the people of the Jews. Imagínese, Now imagine, en ese tiempo, in that time, si el rey no le dice que pase a su presencia, if the king doesn't say for someone to come into his presence, sea reina, sea madre, sea quien sea, whether they're a queen or a mother or anyone, si usted pasa ante la presencia del rey sin él darle el permiso, if you try to come into the presence of the king without him giving permission, usted puede ser matado al instante. you can be killed immediately. Por eso Esther So Esther tuvo temor en ese momento was afraid in that moment y dijo, Señor, ¿cómo yo voy a hacer esto and said, Lord, how am I going to do this? si yo puedo morir si el rey no me llama? I can die if the king doesn't call me. Pero para no alargarle la historia, But in order not to make the story longer, Esther tuvo la valentía. Esther had the courage. Ella, antes de hablar con el rey, Before she spoke with the king, hizo lo mismo que hizo el rey Josafat. she did the same thing that King Jehoshaphat did. Buscó la presencia de Dios, She looked for the presence of God. oró y ayunó She prayed and fasted para que Dios le diera la so fuerza that God gave her strength para ella poder enfrentar esta to batalla confront this battle y poder enfrentar su temor and be able to confront her fear y hablar con el rey. and speak with the king. Y cuando ella se presentó ante el rey, And when she presented herself before the king, antes de ella presentarse al rey, before she presented herself to the king, ella dijo en el verso 16, she said in verse 16, y si perezco, perezco. and if I perish, I perish. En otras palabras, In other words, yo voy a poner mi temor a un I'm going to lado put my fear to the side y yo me voy a parar en la and brecha I'm going to stand in the gap por mi pueblo for my people y por mi familia. and for my family. Y Dios le quiere recordar hoy a las madres And God wants to remind the mothers here, que se sigan parando en la brecha por su familia, keep standing in the gap for your family, por sus hijos, for your children, por su esposo for your y husband, cada persona que está aquí en este and lugar. every person that is here in this place. Párese en la brecha Stand in the gap. porque Dios está peleando por usted. God is fighting for you. Cuando ella se presentó delante del rey, When tengo 6 minutos, so voy rapidito. I have 6 minutes, so I'm going quickly. Cuando ella se paró ante el rey, When she stood up before the king, Dios puso gracia en ella. God put favor in her. Dios honró God honored su valentía. her courage. Que no importa lo que se había decretado sobre ella And it doesn't matter what was decreed over o her sobre su familia, or over her family. ella decidió She decided creerle a Dios. to believe God. Ella dijo, yo oré, She said, I prayed. yo ayuné, I fasted. ahora yo no voy a dejar que el temor me paralice, Now I'm not going to allow fear to sino que paralyze voy me. hacia But I'm adelante going forward. y me voy a parar en la And I'm brecha going to stand in the por gap mi familia, for my family, por mi for my generación y generations, por mí, and for me. porque ella era judía. Because she was a Jew. Y yo vine a decirle hoy, I came iglesia, to tell you today, church, que Dios es un Dios que no solamente gana batallas, that God is a God that not only wins a battle, pero Él cambia decretos. but He changes decrees. No importa lo que el enemigo ha decretado sobre usted, sobre su familia y su hogar, It doesn't matter what He has decreed over you, your house, and your family. yo vengo a recordarle I hoy come to remind you que today Dios that God cambió changed el decreto the decree. y
que lo que Satanás quiso hacer And con su what the familia enemy wanted to do with your family se detiene hoy. is detained today. Yo vine a decirle todo I esto came to say all of para this decirle to tell you que Dios that God cambia changes el the decreto decree de su vida, over your life, de su familia, of your family, de su propósito, and of your purpose. y Dios cambia And God changes el decreto the decree que Satanás of Satan quiso poner that wanted to put en su vida, in your life, en la vida de su familia, your family, en su and propósito. of your purpose. Ok, yo vine a I decirle came to tell you que Dios cambia that God el changes the decreto. decree. Dios cambia el Hey, decreto. God changes that decree. Iglesia, Church, usted se tiene que parar en la brecha. you got to stand in the gap. Dios es un Dios God is a God que cambia that decreto. changes decrees. Todo lo que usted tiene que hacer es You just creerlo. have to believe it. Satanás no tiene la ventaja. Satan does not have the Más advantage. grande es el que está con usted Greater is he who que is el with que you está contra than the usted. one who is against you. Yo vine hoy para I came decirle today to tell you que Dios cambia el that decreto God changes the decree de su vida, of your life, de su destino, of your neighbors, de su of your familia family, y de su and propósito. of your purpose. Y lo que Dios comenzó And what God started, lo va a terminar. He's going to complete it. Dios no es un Dios He is not a God que deja las cosas a that medias. leaves things halfway. Dios lo que comienza, What God starts, Él termina. He finishes. Pero déjeme But decirle let me tell you que depende de usted y de mí. that it depends on you and me. ¿Qué vamos a creer? What are we going to believe? ¿Vamos a creer el decreto del enemigo? Are we going to believe the decree of the enemy? ¿O vamos a creer el decreto de Dios sobre nuestras Or we're going to vidas? believe the decree of God over our lives? Si la alabanza es para Él, désela más If the alta. praise is for God, then give it to Him louder. Iglesia, Dios Church, God está dispuesto is willing el pelear la batalla to fight the battle por usted. for you. Y hoy, si usted lo cree, And today, if you believe it, Dios cambia el decreto God changes a decree de su vida y su destino. of your life and of your destiny. Mujer, madre que estás aquí, Woman, mother that is here today, Dios está contigo. God is with you. Madre soltera, Single mothers, Dios está contigo. God is with you. Él pelea por ti y tus hijos. He fights for you and your children. Y con esto concluyo. And with this, we conclude. Hoy Dios te recuerda, Today, God reminds us la batalla no te pertenece a ti. the battle does not belong to you, La batalla le pertenece al Señor. the battle belongs to the Lord. El mismo Dios que peleó por Josafat The same God that fought for y Jehoshaphat, el mismo Dios que anuló el decreto and the same God that canceled the decree en los días de Esther, in the days of Esther, sigue siendo el mismo Dios de hoy. continues to be the same God of today. Así que no retrocedas, So don't go back. no dejes de creer, Don't stop believing. no dejes de adorar, Don't stop worshiping. no dejes que el temor te paralice. Don't allow fear to paralyze you. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, What the enemy wanted to use to destroy you, Dios lo convertirá God will convert it en un testimonio. in a testimony. Lo que parecía un valle de muerte. What looked like a valley of death, Escucha, iglesia, lo que parecía un valle de what looked muerte like a valley of death, terminará siendo un valle de shall bendición. be a valley of blessing. Nuestro Dios nunca ha perdido, Our God never has lost, nunca ha perdido una never batalla has lost a battle. y no va a comenzar ahora. And He's not starting now. Dios le bendiga. God bless you.